मुली रे आज्ञा नाई बोले बड़ पिलाम बापा ओ भुजंग माने कौन कहलु भुजंग माने गेंडा ओ स्कूल रे पाठ पढुथलु आज्ञा अंगनवाड़ी फेल अंगनवाड़ी फेल भुजंग माने सर्प हेइटबो शावक कूल हाँ राजा रानी देखिले हाँ नेउल छुआ को साप मां खेलु आज्ञा आश्रम रे नेउल सापर शत्रु एठी शत्रुता नाई कुंडली सर्प सर्प मयूर पुच्छरे खेलु खेलुची साप मयूरर शत्रुता नहीं नाई आउ किछि दूर को गले देखिले गोटा बड़ अजगर साप सोईची ता पिठी रे गोटा मुसा सोईची साप पिठरे मुसा सोईची अच्छा साप किछि हलचल हो ना काई की जानि चंती काई गोटे खुशी कोन एटा साधारण जीव कोन करि आज्ञा साप पिठी रे मुसा सोईची साप हलचल हो ना गली गली पडिबो मुसा गछ ऊपर गोटा कुआ बसी थला हां हां कुआ हसुची कुआ हसुची हसुची अरे लंडन कुआ साप ऊपरे भगवान सुवंती शिवंक गलारे पड़े हां आंक वंशधर पृथ्वी की मुंडई बाबा ये मूसार बाहन होइची साप बाबा देखी आज्ञा हां साप चाहिला कहला कुआ हसुचू काऊ हटोचू लेखिले कथन हसतिरे काक न इक्षु सर्प बाहन समयं गमयं दत्वा ब्राह्मणं घृतवन्नच महिला रे कुआ हो कथं हसतिरे काक काई गकिलु साप केबे मुसार बाहन नुहे रे नाई 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 यही जागा पाई यही शांत परिवेश पाई हां हां ये वशिष्ठଙ୍କ आश्रम पाई हो मु धर्म को जगिछि रे धर्म को जगी जगी 6 दिन गलानी आ क्षमा नाही खाली यही आश्रम को बाहर को गले हो कृतार्ण घियो पड़िथिबा अरुआ भात को हो जेमिति ब्राह्मण खांती बासे बासे समय आसिले मु तते सेमिति गिरी देबी आज्ञा हां एठी गोटे उदाहरण नबा आगे एग्जांपल आज्ञा हाँ। देखंतु साप पिठिरे मुसा सोई आज्ञा साप काई हलचल होउनी काई हटल होनी धर्मीय चेतना अछि बाबा निद्रा भंग महापाप आज्ञा टिके महाभारत कथा कहबी आपण वो परशुराम तांक जीवन रे नियम कले मोर क्षत्रिय वंश होचंती मो शत्रु मो बापा को मारिले बा आश्रम रे वशिष्ठ हां आउ सुदक्षिणा पहुंची गले बाबा किंतु गुरुंक पाखो को जाई ना आज्ञा आज्ञा आश्रम वर्णना रे कथा हां आज्ञा हां परशुराम नियम कले हां जीवन रे केबे क्षत्रिय को मु छात्र करिबिनी नाई नाई जे मो पाखरे अस्त्र विद्या शिखिबो हां से ब्राह्मण पिला आइ ब्राह्मण ब्राह्मण कुंतींकर कन्या अवस्था रे जन्म ग्रहण करिथिबा पुओ कर्ण हां परशुराम को पैता पक्कै ब्राह्मणर परिचय देई अस्त्र विद्या शिखिला किंतु कर्णर जो अस्त्र विद्या चालन याकु देखि परशुराम विचार कले ये केबे ब्राह्मण हेई नथबो जोमा कारण आ चाली चलन आचरण क्षत्रिय कहू हां दिने याकु परीक्षा करिबा पई हां हां परशुराम ए अस्त्र विद्या शिक्षा बेला डाकिले पुओ आज्ञा मते टिके निद्रा लागिलानी मु सोईबी आज्ञा उपाधान उपाधान जानिचु हां तू सब जानिथौ परा आज्ञा आज्ञा कोन कहलु उपाधान जोड़ा नुआ नुआ फळे कोलिया उपाधान होची तकिया तो क्या आगो नुआ धान आश्रम रे तकिया कोठु आसीबो नाई नाई कर्ण जानुपाती देला गुरु गुरु मुंड देई सोई किछि समय परे गोटा पोको आसिला आज्ञा कर्ण जानु को फुटेइला
ଯେତେବେଳେ ଜାନୁକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା ହଉ କର୍ଣ୍ଣ ଜାନୁ ଫୁଟି ରକ୍ତ ବୋଇଲା କର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କଲା ମୋ ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାହ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ମହାପାପ ପାପ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଲାନି ରୁଧିର ଧାର ଝରି ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରଶୁରାମ ଉଠିଲେ କହିଲେ ତୁ କିଏ କହ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ମୋ ଠାରୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ତୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମନେ ପଡିବ ନା କର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ମାୟା କଲା କିଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରେଇଲା ଏ କୀଟଟା ଆଜ୍ଞା ଏ କୀଟ କିଏ କିଏ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ଅଷ୍ଟପାଦ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦଂଷ୍ଟ ସୂଚିବିରିବ ସମ୍ବୃତା ଆଜ୍ଞା ଆଠୁଟା ପାଦ ଗୋଟା ମୁନିଆ ଶୁଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗୁଳି ଶନିରୁଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚାରି ପବ ଯେତିକି ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ କୀଟ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଲିନି ଆଜ୍ଞା ଏ କୀଟଟା କିଏ ପାଲା ବାଲା ଆସିଲେ କହିବେ ବାବା ତିନି ଧାଡ଼ି ଅଷ୍ଟପାଦ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦଂଷ୍ଟ ସୂଚିବିରିବ ସମ୍ବୃତ ଅଙ୍ଗୁଳି ରିବ ସନିଧ ଆର ଧାଡ଼ିଟା କହିଦେଲେ କୀଟଟା ନା ଆସିବ ମୁଁ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହିବି ଜାଣିଛନ୍ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏ ଚେତନା ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ମହାପାପ କହିଲେ କେତେ କଥା 7 ଜଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ 7 ଜଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତେଣିକି ଯାଉନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଇଏ ଆଶ୍ରମିକ ନିୟମ ବାବା ବୁଲି ବୁଲି ହଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଦିଲ୍ଲୀପ ଦିଲ୍ଲୀପ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ସୁଦକ୍ଷିଣା ବାବା ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ହଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେତିକି ହଉଛି ପଦେ ବୋଲିଲ ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ କୃପା ବିନା ଗତି ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ଗତି ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिना मुक्ति काहि हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिना मुक्ति नाही धरणी मारो योग्य संतान ধরণী মার যোগ্য সন্তান তুম্ভ বিনা গতি কাহি হে গুরু তোরে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি হে গুরু তোরে আলোক শিখার তুমে যে ইঙ্গিত তুম পাই জন্মমুহি তুম পাই আলোক শিখার